नमस्कारम, हैप्पी आयुर्वेदा डे टू एवरीवन। आज हमारे कॉलेज जेबी रॉय में बहुत सारा कैंप्स ऑर्गेनाइज हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग एक छोटा सा रैली भी निकाले हैं और अभी हम लोग चलते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस सुनते हैं, आपसे साझा करते हैं कि उनका आज के इस कैंप से उन्हें क्या सीखने को मिला। तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, इसके व्यूवर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले बार शायद हम बोलना भूल गए। सुबह से हम लोग 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। भले बहुत बारिश हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है, पर हमने बहुत सारा एक्सपोजर लिया है, बहुत इंटरैक्शन हुआ है अलग अलग पेशेंट से विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रकृति। আমাদের যেমন প্রত্যেকটা মানুষের টাইপ আলাদা হয়, কেউ বেশি রোগা, কেউ মোটা, কারো পেটের ডিজিজ বেশি, কারোর পেন বেশি। তো আমরা আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালাইজ মেডিসিন আমরা ইউজ করি না। আমরা প্রত্যেকটা মানুষের একটা টাইপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করি, যে তার উপরে বেস করে আমরা তাকে মেডিসিনটা দিই, প্রেসক্রাইব করি। পিত্তের ক্ষেত্রে কফের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়। তো আমাদের এখানে অনেক কমন পিপল কিংবা পেশেন্টও আসছে যাদেরকে আমি এক্সপোজার করছি, তাদের টাইপ কেমন তারা সেটা জেনে রাখছে এবং পরবর্তীতে তারা যখন কোনো মেডিসিন নিচ্ছে তখন যদি তারা এটা যদি জেনে থাকে যে তার প্রকৃতিটা কেমন, তাহলে সেই টাইপের কিংবা সেই ডক্টরেরও ভীষণ সুবিধা হয় তাকে ওষুধটা প্রেসক্রাইব করার।